Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa billah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua sihat, afiat di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala beserta family masing-masing yang tercinta. Saya mohon ampun dan maaf kerana tidak buat live dalam beberapa hari ini kerana sibuk sedikit, juga ada tetamu, juga lari sana sana, juga tidak sihat ya. Jadi saya mohon ampun dan maaf kepada semua. InsyaAllah ta'ala pada hari ini saya akan buat rakaman dahulu ya, sebab seperti mana yang anda lihat saya masih berada di luar dan saya khawatir kalau saya tak sempat untuk adakan live pada malam ni. Kalau saya sempat, saya akan buat satu lagi live. Tapi rakaman ini juga saya siapkan, andai saya tidak sempat, rakaman ini akan disiarkan lebih kurang jam 8 nanti insyaAllah. Ibayah dirahmati Allah Subhanahu Taala, saya masih petang tauhid, fikir, tasawuf. Malam ni ialah Sabtu, malam hari Jumaat malam Sabtu. Perbincangan ni adalah perbincangan ataupun pembacaan hadis daripada kitab Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis Thalitha Asyarah, hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 dalam kitab Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, we are going to discuss a little bit about a relationship between Muslims, between brothers. So this hadith is narrated from a companion of the Prophet. His name is Anas bin Malik, and he is not an ordinary person, but he is selected to become the khadam of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik dia bukan orang-orang biasa-biasa, bukan orang biasa, tapi dia khadam Nabi. Dia dipilih daripada sekalangan ramai masyarakat sahabat Nabi. Dia dipilih untuk menjadi khadam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila kita jadi khadam, saya ada buat satu catatan 30 adab seorang khadam. Saya ada buat, kalau siapa berminat boleh nanti saya kongsikan. Ibu ayah dirahmati Allah, nak menjadi khadam itu, sebab khadam ni dia mendapat satu tanggungjawab yang sangat besar, tanggungjawab sebesar. Khadam itu dia menyediakan, menyiapkan segala keperluan tuan dia. Macam mana seorang isteri, dia siapkan segala keperluan suami dia. Isteri tak pergi kerja, dia tak pening kepala untuk buat tugasan kerja, tetapi isteri juga mendapat pahala yang sama. Kerana apa? Kerana dia telah menyediakan keperluan, siapkan sang suami untuk pergi kerja. Sang isteri dia siapkan sang suami dia untuk pergi masjid, jubah dia, sorban dia, siwak dia siapkan sang suami dia. Jadi suami pergi ke masjid, suami sembahyang sunat, suami sembahyang Jumaat, suami buat amal soleh, isteri dapat pahala tak? Ya, isteri dapat pahala lah. Dan kerana apa? Kerana dia menyediakan keperluan sang suami untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Now we are talking about Anas bin Malik. Kita cakap tentang satu orang sahabat yang merupakan khadam Nabi. Bayangkan berapa besarnya pahala Anas bin Malik kerana dia mesti siapkan keperluan Nabi. Dan ya, Abu Bakar sahabat yang rapat, Omar sahabat yang rapat, Osman sahabat yang rapat, Abdul Rahman sahabat yang kaya, tetapi mereka tidak sediakan keperluan Nabi, wuduk Nabi, makan minum Nabi, kan? Dan segala keperluan Nabi yang siapkan tu ialah khadam. Walau bagaimanapun memang pahala besar, tetapi ia mempunyai tanggungjawab juga yang sangat besar untuk menjadi khadam kepada orang yang besar seperti mana Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita dan Allah SWT kuatkan kita untuk menjadi khadam
kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi walaupun Nabi dah tak ada, tapi kita jadi khadam Nabi dengan meringankan tugas-tugasan Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau. Baik, now we are talking about Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. He is narrating a hadith. So again, this person is very close with the Prophet, and aside from Nabi SAW wives, aside from the family members, immediate family members, the person who is always with the Prophet is of course his khadam. So Anas bin Malik, he said, anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi. He received this from the Prophet Muhammad, peace be upon him. What did the Prophet Muhammad said? Qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu, tidak sempurna iman. Your iman is not complete. Ahadukum, salah seorang daripada kamu, amongst you, hatta yuhibba li akhi, sehingga mana kamu mencintai saudara kamu, until you love your companion, your brother, ma yuhibbu li nafsihi, as how you love yourself, seperti mana kamu cinta diri kamu sendiri. Ibu ayah yang dirahmati Allah, hadis ini sangat ringkas. Sangat ringkas. That is all hadis rawahu Bukhari Muslim. Nabi bagi tahu, tak benar iman kamu selagi mana kamu tidak cinta saudara kamu seperti mana kamu cinta diri kamu sendiri. How do we love ourselves? Macam mana kita cinta diri kita sendiri? Kita cinta diri kita sendiri, antaranya ialah apa? Kita ni manusia kan, kita cinta apa? Allah Subhanahu Taala bagi tahu, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Manusia tu cinta kepada syahwat nafsu. Ibu ayah yang dirahmati Allah, apa yang kita cinta kepada diri kita sendiri? Antaranya kita suka kalau nama kita terpelihara. Nama. Hari ni orang kalau nak jatuhkan kita kan, dia kalau rompak barang kita kan, dia ambil duit kita, kita sudah marah. Tapi kadang ada benda yang lebih berharga lagi daripada harta benda kan, iaitu apa? Harga diri seseorang. Kadang-kadang kita suka pangkat kita tinggi, kita suka duduk dekat atas kan, tapi ibu ayah yang dirahmati Allah, kita tak suka orang lain duduk sesama level dengan kita. Itulah antara-antaranya nama baik kita. Apa lagi? Kita suka nama baik kita terpelihara. Kita suka kita mudah nak buat ibadah kepada Allah. Kita suka gaji kita besar. Kita suka kita ada kenderaan yang mewah. Kita suka kita ada rumah yang selesa. Kita suka kita ada pasangan yang baik. Kita suka kita ada anak yang pandai belajar. Kita suka dapat pergi haji dan umrah. Kita suka makan yang selesa. Kita suka begitulah hidup tua sampai semua selesa. Kita suka semua-semua itu ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagus kita suka macam tu. Kita suka barang-barang yang baik, barang-barang yang halal. Walau bagaimanapun, apakah kita suka saudara kita dapat benda yang sama seperti mana kita? Itu cerita dia. Do we like that our brothers is receiving the same thing from Allah Subhanahu wa taala as how we are receiving it? Kita nak kita selesa, tapi kita tak nak saudara kita selesa. Sebab itu ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ahum yaqsimuna rahmat rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya Allah SWT bagi tahu dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zukhruf, apakah mereka ini, manusia-manusia ini, berhak membahagikan kurnia Tuhan engkau? Dan apakah manusia ini berhak untuk memberi karunia-karunia daripada Allah Subhanahu wa taala? Kegembiraan itu satu karunia, anak isteri itu satu karunia, kenderaan yang okey satu karunia, wang yang cukup satu karunia. Itu semua karunia-karunia daripada Allah. Dan kedudukan yang bagus itu satu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah dirahmati Allah, sebahagian manusia dia tak suka tengok orang lain senang. Dia tak suka. Maka itu ibu ayah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, apakah mereka ini berhak
kan, untuk membahagikan kurnia-kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala says, kami telah bahagi di antara mereka kehidupan mereka dengan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala yang qasam, Allah Subhanahu wa taala yang memberi-beri benda-benda ini, perkara-perkara ini, ibu dan ayah dirahmati Allah. So he is the giver, he is giving everything to us, his creation. But why are we not what I call it, not satisfied when we see our brothers or our sisters is also having the same nikmat or better nikmat than us. Kita hari ni isteri kita satu, saudara kata kita isteri dia dua, oh kita punya benci dengan dia, Masya Allah, tabarakallah, kan Allah yang bagi kepada dia, kan? Kita tengok saudara kita, dia ada rumah selesa, kita punya rumah tak seselesa dia, kita benci dengan dia. Kadang-kadang benci tu adik-beradik kita sendiri kita benci. Tak boleh tengok adik-beradik kita lain senang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu, tidak sempurna iman seseorang sehingga mana ia mencintai saudaranya seperti mana dia cinta diri dia sendiri, kan? Jadi, tapi ibu yang dirahmati Allah, now we are talking about loving our brothers and sisters as much as we love ourselves. But brothers and sisters in Islam, now we are not talking about loving others. Now we are talking about not happy with whatever that people have. Alright, so Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, he wrote in his book, and he derived this from Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, in which Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu bagi tahu apa itu? Ada tiga macam sebab akibat tidak cinta. Jadi Imam Nawawi bagi tahu bahawa apabila seorang tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia cinta kepada diri dia sendiri, maka dia menjadi satu orang yang pendengki. Nampak jangan dengki dengan orang. Dan Imam Nawawi bagi tahu ada tiga sebab satu orang tu menjadi satu orang pendengki. Siapa kata? Imam Ghazali. Imam Ghazali say, and Imam Nawawi wrote this in his book. Tiga perkara yang menyebabkan satu orang itu jadi satu orang yang pendengki, dengki dengan kemajuan, dengan kehebatan orang. Apa dia? Yang pertama, the first one is bercita-cita supaya hilang terus nikmat orang lain dan dipindahkan nikmat tu kepada dia. Itu yang pertama. Dia mempunyai cita-cita, dia mempunyai keinginan supaya saudara dia tu, whatever nikmat that Allah Subhanahu Wa Taala is giving him, Allah Subhanahu Wa Taala take it away and give it to him. That's the first one. Teruk tak? Teruk. Tapi ada lagi yang lebih teruk lagi. Jadi yang pertama teruknya ialah dia bercita-cita, he have the intention or he have wanting, a desire that Allah Subhanahu Wa Taala takes whatever nikmat that Allah Subhanahu Wa Taala have grant to his brother, takes that and pass it to him. Kan? Jadi ibu yang dirahmati Allah, dia buatlah jalan-jalan yang lain-lain. Antaranya dia akan cuba fitnah orang, dia akan cuba jatuhkan orang, dia akan cuba cakap orang ni tak buat tapi dia kata orang tu buat. Dia akan hasut orang lain. Ini penyakit bahaya. Ini penyakit bahaya. Apa penyakit dia? Penyakit cita-cita supaya hilang nikmat terus orang lain itu dan pindahkan kepada dia. Kalau kita macam tu, kita kena banyak istighfar kepada Allah SWT. Kita tak macam tu, orang yang buat kita macam tu, oh tak apa, kita tunggu saja. Nanti Allah SWT akan siapkan apa-apa pahala yang seharusnya untuk kita. Yang kedua, bercita-cita supaya hilang nikmat tersebut sekalipun dia tidak mendapat nikmat tersebut. Itu lagi kacau. Yang kata Imam Ghazali, ni lagi teruk daripada nombor satu. Dia cita-cita supaya orang tu nikmat yang dapat dihilang. Pergi kepada dia tak? Pergi kepada dia ke tak pergi kepada dia ke tak masalah. Yang penting hilang kat dia. Yang nombor satu tu, biarlah hilang nikmat tu, biarlah pada dia. Okey lah, dia dapat benefit. Ini yang kalau aku tak dapat, kau pun tak boleh dapat. Macam tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu ayah yang dirahmati Allah, tidak bercita-cita hilang nikmat itu dari orang lain, tetapi dia tidak suka melihat orang itu lebih tinggi keadaan daripadanya atau lebih banyak mendapat bahagian daripadanya. Apa yang disukai ialah biar sama taraf saja, jangan ada satu atas satu bawah. Itu yang ketiga. Yang ketiga ni
Jangan, bukan tak suka kau ada nikmat, tapi biarlah aku pun nikmat macam kau jugalah. Macam tu. Jadi ibu ayah dirahmati Allah, these are three types of a person yang mana dia itu sedang grow, sedang membina, sedang menjatuhkan diri dia untuk menjadi satu orang pendengki. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala selamatkan kita daripada sifat dengki ni. Sebab dengki ni hasad. Hasad ini dia menghapuskan segala amal, seperti mana menghapuskan kebaikan, seperti mana daun-daun dihapuskan oleh api. Daun-daun kering ibu ayah, letaklah api kecil pun dia akan hanguskan semuanya. Begitulah keadaan hasad. Hasad ni bila dia tengok saudara dia ada nikmat, dia tak suka. Wallahu a'lam bissawab. Ini macam-macam lah. Kadang-kadang adik-beradik, adik tengok abang ada, dia tak puas hati. Abang tengok adik ada, dia tak puas hati. Kadang-kadang ipar duai kan, oh dia punya ipar lebih, oh tak boleh. Kalau dia ni gelang emas besar macam ni, aku nak besar macam ni. Macam tu lah. Kadang-kadang madu kan, orang kahwin dua kan, isteri pertama dapat macam ni, isteri kedua dapat macam ni, atau isteri kedua dapat lebih, isteri pertama dapat kan, dia jadi huru hara. Ini sebab apa? Ni antaranya ialah penyakit hasad. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada penyakit hasad. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali balik kepada tajuk, tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga dia cinta saudara dia seperti mana dia cinta diri dia sendiri. Now we are going to talk about love. Sekarang kita nak cakap pasal cinta. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fi surah Al-Imran, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah Subhanahu Wa Taala said in Al-Quran, Allah cakap dalam Al-Quran, Allah kata, berpegang teguhlah, wa'tasimu bihablillah, dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala, jami'a, keseluruhannya, wa la tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita, Allah Subhanahu Wa Taala is commanding us to hold on, to persevere with the religion of Allah Subhanahu Wa Taala. Whom? All the brothers and sisters. We are told to wa'tasimu bihablillahi jami'an. We are told to hold on to the rope of Allah, which is the religion of Allah Subhanahu Wa Taala. Wa la tafarraqu, do not jangan cerai-berai, jangan bergaduh antara kita. This is so important, my brothers and sisters in Islam. This is very important. We look at what is happening in Gaza. And we look at how broken the Muslim community, to the extent that we cannot save our brothers and sisters, and we cannot help them. If we help them, they're going to push us down. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, wa'tasimu bihablillahi jami'a, hold on to the rope of Allah Subhanahu Wa Taala, wa la tafarraqu. So antara-antaranya cara-cara untuk kita senantiasa berada dalam kasih sayang Allah dan kasih sayang saudara kita, antaranya ibu ayah dirahmati Allah ialah senantiasa melihat kebaikan saudara. Diajarkan kepada kita supaya bila mana kita, Allahumma salli ala Muhammad, melihat keburukan saudara kita, hendaklah kita cari 1000 alasan. 1000 alasan. Kalaulah kita nampak kejahatan yang luar biasa, cari 1000 alasan kenapa dia buat macam ni. Dan mungkin ada sebab. Mungkin dulu dia kecil-kecil macam ni, mungkin dulu mak dia macam ni, mungkin dulu dia gini, mungkin dia susah, mungkin kenapa dia curi, mungkin dia miskin, mungkin dia tak ada makan. Mungkin cari andaian untuk kita sangka baik kepada saudara kita. And to all this, because the most valuable thing which I have already discussed again and again is our fikir, ialah fikiran kita. You know, this fikir is very important. Fikir ni sangat penting. Supaya apa? Supaya kita ni tak suka fikir jahat orang, tak suka fikir negatif. Macam mana kita ni nak jadi satu orang yang baik? Pertama sekali kita kena ada fikir, a positive mind. Kita kena ada syukur. Rasa appreciate dengan whatever that Allah SWT is giving us. Kita kena senantiasa zikir. We must be in the remembrance of Allah constantly. And the final one is we must have sabar. Untuk tidak menjadi insan yang pendengki. First,
kita kena ada fikir baik je pasal orang. Ingat baik orang, ingat jasa orang pada kita. Orang ada baik dengan kita, kan? Hari ni dia buat kita, mesti dia ada sebab lah. Mesti ada sebab. Fikir baik lah, dia ni baik. Kalau tak kerana ni dia baik, fikir. Kita kena sentiasa ada hubungan kita dengan Allah, zikir kita dengan Allah. Kalau kita tak ada zikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hancur kita. Kita kena ada syukur. Kita kena syukur. Kalau kita selalu tengok orang tu lebih tinggi daripada aku, cuba tengok orang yang rendah daripada kita. Tengok orang yang lebih rendah. Oh, dia ni nikmat. Kita boleh naik kereta kita bukan kereta mahal. Tengok orang naik basikal, dia kereta pun tak ada. Hujan datang habis dia. Dan akhir sekali sabar. We must have patience. Usaha, terus usaha. Tunggu sampai Allah SWT datangkan hasil. Tunggu sampai Allah SWT bagi kita the rewards. Tunggu sampai kita nak that promotion. We want that promotion. Just wait. Allah SWT will give you when it comes. When the time comes. Fikir, zikir, syukur and sabar. So Allah SWT says just now in the Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang teguh dengan janji, dengan agama Allah, dan jangan kita cerai-berai. Boleh insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT bagi taufik kepada saya dan anda, kepada semua kita, untuk senantiasa jaga relationship antara kita. This is very important, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita ni senantiasa jaga hubungan antara kita. Allahumma salli ala Muhammad. The companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, amongst the traits of the companions of the Prophet is that mereka ini mempunyai satu perangai, satu sikap ikramul muslimin. Mereka suka muliakan saudara mereka, kan? Jadi antara cara untuk kita senantiasa memuliakan saudara kita ialah kita kena senantiasa cakap kelebihan memuliakan saudara kita. We have to speak about the greatness of ikramul muslimin. Kita kena ada macam tu. And then amongst the way is also kita kena senantiasa memuliakan siapa? Kita kena muliakan alim ulama. Kita kena muliakan alim ulama. Our scholars kita muliakan. Dengan muliakan mereka akan datangkan sifat ikram pada kita. Kita kena hormati orang tua kita. We have to respect our elders. Kita kena sayangi orang-orang bawah kita, anak kita, pekerja-pekerja kita. Kita kena sayang, kita kena kasih kepada mereka. Itu adalah perkara-perkara yang mendatangkan sifat ikram muslimin. In the time of the companion sallallahu alaihi wasallam, when the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when the companions, sometimes they don't have food. The entire neighborhood don't have food, right? Even though to the extent that don't have food, they will try their very best untuk athar, untuk mendahulukan saudara mereka sebelum diri mereka sendiri. So there are various hadith narrated to us, in which in the time of war, the companions, they are in need of water. Dia orang perlukan air. So after, dalam peperangan, dengar suara air, nak air. So A will go to B, you see, to the point B. This companion, he will go to point B, to C, to give water, to give aid. Upon receiving the water, you know what he did? He heard at point C someone else is crying. Someone else is shouting for water. So B will say, no, you don't give me first. He said to his companion, don't pass to me, don't give it to me, give to my companion C. Give him first, he is in dire need. Okay, go to C pula nak minum air. Dengar suara kat sana, point D pula menjerit air. C will say, no, don't give me first, give D first, give him first, he is more in need compared to me. He will go to D. Bila sampai ke D dengar B punya lawungan tadi, air. D kata, you go to B. This orang yang A ni yang deliver water go to point B meninggal. He rush to C dah meninggal. He rush to D meninggal. Brothers and sisters, this is what we call athar.
dia mendahulukan, he love his companion more than him. Why? Because brothers and sisters, the topic of iman, faith, is dikaitkan dengan cinta kepada saudara. Ya. Hari ni kita sembahyang, tonggang tonggek, kita pergi haji, kita pergi umrah, we spend money, kita buat majlis sebesar-besar majlis, we do this and that, Masya Allah Tabarakallah. Is it good? Yes, it's good. It's very good. But you look, the Prophet say tidak benar iman sehingga mana kau cinta saudara kamu. Meaning that, afwan, minta maaf cakap, we are all munafikin. Kita semua ni pura-pura saja iman. Kita pura-pura saja. We are just lying. And we are taking from others. We are stealing from our brothers. We are backbiting. We are looking bad at people. We are wishing, we are hoping that people goes down. This is not iman. This is just acting. Basically, it's just acting. So may Allah SWT forgive us. May Allah SWT make us into pure Muslim. Apakah kelebihan kita mencintai saudara kita? First, kita jadi orang beriman. We become a true believer. May Allah SWT reward us. Dan banyak-banyak sangat kelebihan. Kelebihan bagi makan kepada saudara, saudara yang berpuasa, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. So many hadith supporting the idea of being good to our fellow brothers in Islam. Aqulu qawli hadha astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.